Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi aussi je vais très bien. C'est Carole, votre prof de français. كتير محمسة لحلقتنا لليوم. Et vous aussi? Vous êtes prêts? Très bien. حلقتنا لليوم أكيد بتتناول موضوع حبيتوه بالحلقة الماضية. كنا عم نحكي بفقرة اللغة الفرنسية عن الأشياء يلي لازم نعملها والأشياء يلي لازم نتجنب نعملها. عادات سيئة بنقول لهم les mauvaises habitudes. إذا بتتذكروا حكينا عن التصرفات المنيحة اللي بنعملها بالبيت وعن الموفيز ابيتود يلي عادات السيئة يلي بنتجنب نعملها بالبيت يلي دائما أهلنا بيقولوا لنا إياها. أنا ذكرتكم فيها. أما بحلقتنا لليوم رح نحكي كمان عن à faire à ne pas faire، يعني شو نعمل وشو ما نعمل، بس هالمرة رح ننتقل للشارع للخارج. On va être dans la rue entre les gens. ما رح نبقى بالبيت، رح نشوف بس نكون برات البيت على الاكستيريور كيف لازم نتصرف وشو لازم نتجنب نعمل. بوعدكم رح تكون حلقة كتير مشوقة، بس بداية فقرتنا on va voir ensemble une histoire. Je sais que vous aimez les histoires. أنا بعرف إنه أنتم بتحبوا القصص. قصة صغيرة حضرت لكم إياها. Une petite histoire qui تتضمن des mots que vous connaissez déjà. تتضمن كلمات أنتم بتعرفوها. تعالوا نشوف سوا إذا أنا عم بقرأ القصة رح تتذكروا هالكلمات. Vous êtes prêts? On commence. L'histoire s'intitule يعني عنوان القصة Aline fait le ménage. ألين صديقتنا يلي كلنا تعودنا عليها fait le ménage يعني عم بتنظف. نعم بيقولوا عم نعزل كمان عم ننظف. كتار منكم بشوفوا الماما بالبيت عم بتنظف أو إخواتنا الكبار أو يمكن أنتم كمان بتساعدوهم بالتنظيف. تعالوا نشوف شو ممكن نعمل بالبيت تنظف. La première phrase dit chaque samedi chaque يعني كل samedi. انتم بتعرفوا les jours de la semaine. Vous vous rappelez des jours de la semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. نهار السبت. Aline aide. Je vais encadrer aide. Pourquoi j'encadre? Quand est-ce que j'encadre un mot? Quand c'est un verbe, très bien, لما بيكون فعل. Aline aide. Aide يعني تساعد. Aide sa mère. Que veut dire sa mère? Sa maman, très bien, يعني إمّا. Aline بتساعد إمّا à nettoyer. Nettoyer هو كمان فعل, c'est un verbe. Mais c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Je ne vais pas l'encadrer. Conjugué برجع بذكركم قلت لكم إياها بالفقرات الماضية يعني صرفناه. Aline aide sa mère à nettoyer. Nettoyer يعني بتنظيف. La maison. Elle nettoie avec elle la maison يعني المنزل. Voilà la première phrase. C'est une phrase simple. Simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué. Je passe maintenant à la deuxième phrase. Elle fait. Quand je dis elle يعني هي. عن مين عم بحكي أنا؟ عن ألين. très bien. تا ما ارجع عيد اسمها كل مرة. مش حلو نعمل répétition. La répétition يعني الإعادة. On évite la répétition. نتجنب الإعادة en utilisant elle ou il. Il pour le garçon et elle pour la fille. Il للصبي ou elle للفتاة. Elle fait. Je vais encadrer fait. Elle fait la vaisselle. Faire la vaisselle يعني بتجلي. تعرفوا انه بس ناكل بصحون والكبايات بنقول نسميهم الجلي نجليهم. Faire la vaisselle هي عبارة مع بعضها بنستعملها. Elle fait la vaisselle. Je fais la vaisselle يعني عم بجلي. Donc أول شغلة بتعملها elle fait la vaisselle. Essuie la poussière. J'ai mis une virgule. Ensuite j'ai écrit essuie. Essuie يعني بتمسح. C'est un verbe. بتمسح la poussière يعني الغبرة. نحن بنمسح الغبرة عن الطاولات وعن كل المبل يعني كل الفرش يلي بالبيت. Elle fait la vaisselle, essuie la poussière et je vais entourer et. Et est un mot de liaison. يعني بيربط. كلمة بتربط. Et يعني و. Range. Range aussi je vais l'encadrer. Range يعني بتضب. Range les jouets de son petit frère. Range بتضب. بتضبن بمحلهم. لألعاب les jouets يعني ألعاب. في عنده كتير ألعاب. مين يلي عنده ألعاب؟ De son petit frère.
بما أنه هو خيا صغير بيترك ألعابه وين ما كان هي بتجي وبتضبهم. J'ai mis un point parce que la phrase s'est terminée. La phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. تعالوا نشوف سوا هيدي الجملة on l'appelle une phrase simple ou une phrase complexe. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir شو بنعمل؟ Je compte les verbes conjugués. 1, 2, 3. Donc bien sûr que c'est une phrase complexe. Parfait, bien, je passe maintenant à la troisième phrase. Ensuite, je vais l'entourer. يسموها connecteur. Connecteur يعني كلمة بتربط جملة بالتانية ليطلع عندي فقرة أو مقطع un paragraphe. Ensuite, elle met, نحن كمان عم نحكي عن Aline, elle met le linge. Mais c'est le verbe mettre. Mettre يعني تضع. Elle met le linge sale. Le linge يعني الغسيل الوسخ. Sale يعني المنو نضيف. Dans la machine à laver. La machine à laver هي الغسالة الكهربائية. إذا بتاخد الغسيل وبتحطه بالغسالة. Et j'ai mis un point. Voilà, j'ai déjà lu avec vous 3 phrases. 3 phrases, donc on a 3 points à la fin. La troisième phrase, الجملة الثالثة, est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué. Maintenant, je vais lire la dernière phrase, آخر جملة. Enfin, كتير حلو لما نكون بدنا نخلص المقطع يلي عم نكتبه أو القصة اللي عم نكتبها l'histoire qu'on écrit, ننتهي نبلش آخر جملة ب enfin. Enfin يعني وأخيراً. مش لازم نحط enfin بالبداية. Enfin وأخيراً بالآخر, elle يعني Aline, elle passe يعني بتمرق. Elle passe l'aspirateur. L'aspirateur هي الآلة يلي بتسحب الغبار عن الأرض. Elle passe l'aspirateur هي آلة كهربائية. كلمة شوي طويلة تعالوا نلفظها سوا. L'aspirateur. Elle passe l'aspirateur et nettoie وبتنظف. nettoyer نحن شفناه قبل. nettoyer يعني التنظيف. et nettoie le sol. من بعد ما تسحب الغبار بتنظف الأرض أو بتمسح الأرض. La dernière phrase dit, هيدي كانت قبل آخر جملة. أنا كيف عرفت؟ لأنه شفت نقطة. Donc maintenant, je vais passer à la dernière phrase qui est toute petite. Vive la propreté. J'ai mis un point d'exclamation. Le point d'exclamation أو بالعربي علامة تعجب منحطها بس بدنا نعبر عن مشاعرنا. هون أي شعور عم نحس؟ Vive la propreté. نحن كتير سعيدين بالنظافة. Vive la propreté يعني تعيش النظافة. C'est une phrase nominale. Nominale يعني qui ne contient pas de verbe. ما فيها verbe conjugué. هيدي كانت قصتنا لليوم. فيها كتير كلمات نستعملها بالبيت ومنشوفها. أنا رح أرجع أقراها مرة واحدة معكم. Aline fait le ménage. Chaque samedi, Aline aide, تساعد sa mère à nettoyer, تنظيف, la maison. Elle fait la vaisselle. بتنظف الجلي, بتغسل الجلي. Essuie la poussière, تمسح الغبار. Et range les jouets de son petit frère. وبتضب ألعاب خيها الصغير. Ensuite, من بعدها, elle met le linge sale dans la machine à laver. بتحط الغسيل الوسخ بالغسالة. Enfin, بالأخير, elle passe l'aspirateur et nettoie le sol. بتنظف الأرض. Vive la propreté. فلتعش النظافة. Vous avez aimé l'histoire? Moi aussi. هلأ رح نتوقف مع بريك رح تحبوه كتير ورح أرجع لكم. Chaque samedi, Aline aide sa mère à nettoyer la maison. Elle fait la vaisselle, essuie la poussière, et range les jouets de son petit frère. Ensuite, elle met le linge sale dans la machine à laver. Enfin, elle passe l'aspirateur et nettoie le sol. Vive la propreté!
Me voilà de retour devant le tableau et vous avez préparé votre cahier et votre crayon. حضرتوا دفتركم وقلمكم avec une nouvelle page مع صفحة جديدة. On va écrire au milieu, au centre, le thème. Quel est notre thème? À faire, à ne pas faire. أنا بذكركم لما بقول ne pas يعني شيء نيجاتيف، يعني علامة النفي. À faire يعني شو لازم نعمل. À ne pas faire شو ما لازم نعمل. On écrit ensemble à faire نعمل. شو لازم نعمل؟ يعني شو العادات الجيدة؟ à ne pas faire شو لازم نتجنب نعمل. بالمرة الماضية حكينا عن هالتصرفات بالبيت. هلأ رح ننتقل لبرا. donc on va dire dans la rue. dans la rue. la rue يعني الشارع، في الشارع. dans يعني في. لما منكون بالشارع dans la rue تعالوا نتذكر سوا شو ممكن نتصرف نحن، شو التصرفات اللايقة يلي لازم نعملها. أنا بتذكر إنه أهم شيء يلي سايق سيارته لازم يحترم قانون السير، le code routier. رح نكتب سوا le code routier. le code routier هي القوانين السير، يعني قوانين اللي لازم نحترمها نحن وعم نسوق. مثلا أنا عم سوق سيارتي لازم انتبه على الإشارات. شو حاطين لي إشارات بتدل إنه فيني أقطع من هون أو ما لازم زمر. je respecte le code routier يعني أحترم قانون السير. هلأ شو كمان إذا شفت حدا بعرفه شو بعمل؟ شو يعني بسلم عليه؟ je salue poliment les gens que je connais. je salue يعني بسلم، برحب، بقول لهم مرحبا. je salue les gens الأشخاص que je connais. أكيد أنا ما فيني أسلم على الأشخاص اللي ما بعرفهم. je salue les gens que je connais. je connais يعني يلي بعرفهم. j'ai fait une phrase maintenant. أنا هلأ كتبت جملة. on va encadrer ensemble les verbes. je salue برحب بسلم. je salue les gens بسلم على الناس que je connais يلي بعرفهم. connaître يعني بعرفهم. شو كمان فينا نعمل؟ إذا أنا كنت سايقة سيارتي حدا وقف لي لأقطع شو بقول له؟ ميرسي. شوفوا كيف نكتب كلمة ميرسي. ميرسي هي كلمة منقولة هيك بتنكتب MERCI لحتى entre deux guillemets. ولما بدي أشكر حدا نقول je remercie les gens، مش je merci، بقول je remercie. je remercie quelqu'un يعني قلت له merci. c'est le verbe remercier. من هيك حطيت له je remercie les gens يعني أنا بتشكر الأشخاص يلي بيعملوا معي منيح. إذا حدا قطعني أو حدا عمل معي منيح. أهم شيء كمان نتذكر il faut faire attention à la propreté. je ne jette pas les ordures par terre. إذا أنا كنت بالسيارة أو ماشي على الطريق ومعي ورقة ما بكبها على الأرض. je jette les ordures dans la poubelle. la poubelle يعني سلة النفايات. أكيد كمان إذا شفت حدا ختيار شو بعمل معه؟ j'aide les personnes âgées يعني أساعد. aider يعني أساعد، مثل ألين qui aide sa maman يلي عم تساعد أمها. j'aide les personnes âgées شفناها بالفقرات الماضية يعني الأشخاص المسنين. هلا من بعد ما خبرت كل هول الأخبار رح ننتقل على الصور. تعالوا معي on va voir ensemble les photos. regardez avec moi la première photo. شو عم شوف أنا؟ je vois une personne âgée. c'est une dame qui est âgée. aider les personnes âgées يعني مساعدة الأشخاص المسنين. تعالوا نكتب il aide يعني يساعد. il aide les personnes يعني الأشخاص. on dit une personne âgée. من هيك âgée بالآخر بدي أحط لها EBA وبدي أحط لها S. E لأنه féminin و S لأنه pluriel. il aide les personnes âgées. à côté qu'est-ce que vous voyez؟ كتار منكم عرفوا إنه نحن هلأ سايقين سيارتنا. le feu vert
orange et le feu rouge. الإشارة الخضراء بيقولوا لها le feu. feu مش يعني نار هون. إلا معنى تاني. le feu يعني الإشارة. le feu vert يعني الإشارة الخضراء. رح نبقى نحكي بفقرات لاحقة عنهم شو بيعنوا. le feu orange. orange نحن بنعرف الألوان. vert يعني أخضر. orange يعني برتقالي. et le feu rouge يعني الأحمر. voilà. هولي les trois feux هن ضمن الكود روتيي. يعني أنا إذا بحترمهم بكون كمان عم بحترم le code routier. Voilà un garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il salue les gens. C'est le verbe saluer. رح اكتب saluer. Pourquoi j'ai écrit saluer? C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Il se termine par ER. يعني ما صرفته. Saluer, je salue. Tu salues. Il salue. Il salue les gens qu'il connaît. بتاني صورة مثل ما شايفين aussi on voit un garçon qui salue les gens. Mais puisqu'il est dans sa voiture, on va dire il respecte le code routier. أنا رح أكتب le code routier. Le code routier يعني هي القوانين يلي لازم نتبعها لنسوق بطريقة سليمة. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci. Je vais dire il dit merci. Dire merci يعني remercier quelqu'un. Il dit merci. بدي منكم تحفظوا كتير منيح كيف نكتب merci. كتار منكم بيفكروا إنه بيحطوا CCD. نحن ما بنحط CCD avant le i. Finalement, qu'est-ce que je vois? Cette fille aussi, elle fait quelque chose qui est très bien. C'est à faire. À faire, à ne pas jeter les papiers par terre. Où est-ce qu'elle jette les papiers? Dans la poubelle. Donc, elle jette les ordures dans la poubelle. Je vais écrire la poubelle. La poubelle. Poubelle s'écrit avec E, deux L-E. Je ne mets pas d'accent parce qu'il y a deux L. Très bien. اليوم شفنا كتير من التصرفات الجيدة. Les bonnes manières qu'il faut exercer dans la rue. بتمنى تكونوا كتبتوا كل شيء، راجعوهم منيح، تواصلوا معي على الفيسبوك إذا بتحبوا، وأكيد رح أرجع ألتقى فيكم في فقرة جديدة. Au revoir. Une voiture. Le feu vert. Une personne âgée. La poubelle. J'aime le sport, il me rend fort. Dans la nature, je cours aussi vite qu'une fusée. Le sport, il est bon pour la santé. Il fortifie les muscles et nous procure beaucoup de joie. À l'extérieur ou à la maison, fais du sport, tu seras un champion. J'aime le sport, il me rend fort. Dans la nature, je cours aussi vite qu'une fusée.